ना होची आरुषी मु पढुछि 3 क्लास रे हम घर होची पूरी जिल्ला रे मु पढुछि गवर्नमेंट स्कूल रे ये होची मो मामा ये होछली मो गुगु आ तू होची मो डुगु चलंतु आउ डेरी न करी आजिर वीडियो स्टार्ट करिबा मो सहित तो चलंतु सो वर्तमान तो गाधेबा को नहीं आसिले तार आज मुंड धुए गाधे हम कहीं मुंड बहुत असना होती आज मुंड धोईकी गाधेबे पानी खल खल आरसी आज गाधेबो ठंडा ठंडा पानी रे मुंड दो आखि बंद कर दे आखि बंद कर दे जल्दी जल्दी जिते जल्दी हम सेते जल्दी तो मुंडा धोई ना जिते लेट करू से आखि पड़ो तोर गिफ्ट सियोर दिया हम मुझे गिफ्ट तो रखी गिफ्ट सियोर दिया हम कहला मो मुंड धोईकी जब मुझे गाधेबी ताले मते गिफ्ट देवा पड़ो से गिफ्ट आगु आनी थुआ नुचिया किछि हबनी मुंड समस्ते एमतिया धुअती तो मुंड धोइले आखि पड़ो मुंड बाजिब बाबा ता स्टाइल देख बाबा हाँ एबे आखि पड़ुला एबे नाच हो दे 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 एम बाबा हाँ मुंडा को पलटे मुंडा को फेण अच्छी परा मुंडे फेण अच्छी पलटे धोइले मुंडा भासी जीव कहला मु बाथरूम रे गाधेबी शावर रे मु कहली दरकार नहीं पानी वेस्ट करवा कल को चल कल भल पानी बाहर कल रे गाधेबू मुंडे मुंडे अजाड़ मुंडे अजाड़ से फेण जाइनी पूरा ताकू छाड़ दियो तू ताला आग पट को पड़े जा एपटे ठिया हेले मोड़े केमतिया कलटा अरे फेण जाइबनी से ठीक आगू जा फेण जीवनी नले माने मैडम तले चलबेनी पानी पकेइले आगे सी परिष्कार जगार ठिया हेले चलो 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 ठिया हुआ तुमको भी ओदा करदेव जदि गला कहानी बाबा हाँ हो खरा हो 2 दिन हेणी वर्षा है जो अवस्था चलो 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 गाधी पड़ा ना से हाँ तो धुआ धुई हो जाओ तुम्हें बाथरूम रे गाधेब ये बाहर गाधेबनी ता मुंड धोइया मुझे खाली तुमको कहली जे बाहर गाधा बोली
ଆରୁଷି ଏ ଆରୁଷି ସିଏ ଏଠି ଗାଧେଇଲା ବାହାରେ ଗାଧେଇଲା ତାପରେ ବି ତା ମନ ବୁଝିଲାନି ସେ ବାଥରୁମରେ ପୁଣି ସାୱାର ଖୋଲିକି ବସିଛି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କାଶ ହେଲେ ତାର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଟିକେ କମିଛି ପୁଣି କାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ସେ ଜାଣିବ ଆଉ ତ କହିବାକୁ ପଡିବନି ଯେ ମୋବାଇଲ କର ସେ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିଓଲରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବାହାରୁଛି ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ଭଲ ସେ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଭିତରେ ଦୁଆର କେମିତି କ'ଣ ଦୁଆର ଖୋଲ ପୁଣି ବାଥରୁମରେ ସେ ଗାଧେଇବ ଆଉ ଗାଧାନି ଥଣ୍ଡା ହବ ତମେ କୋଉଠି ରଖିଲ ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ଗାଧାନି ଥଣ୍ଡା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଗାଧଉଛି ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବ ପିଲାକୁ ନା ପଳେଇଆ ଥଣ୍ଡା ହବ ପଳେଇଆ ସିଏ କ'ଣ କଥା କହୁଛି ପଳେଇଆ ପଡ଼ିବ ତ ମମି ଉଠେଇଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଥରୁମ ବାହାରିବ ତ ଗାମଛା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ପୋଛି ଦିଅ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ପୋଛ ତାକୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଅ କଥା ଶୁଣୁନି ସେ ଛୁଆ ବାଥରୁମରେ ବସିଛି ପୁଣି ଯାଇକିରି ଏଠି ଗାଧୋଇଲା ପୁଣି ସେଠି ଯାଇ ଗାଧୋଇବ ଏଇ ମୁଁ ଯିବି ପାଞ୍ଚ ନେଇକି ଯିବି କି ବାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ହେଲେ ପୁରା ସବୁ ନିଶା ଉତରେଇ ଦେବି ସେ କଥା ଶୁଣୁନି ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ନଥାନ୍ତି ତା ଆଈ କହିକି ପଠେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଯାଉଛି ଯଦି ତା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦବ ଆଜି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଗୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ କହିଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଆକୁ ଗାଧେଇ ଦବୁ ଏମିତି ଗଲେ ଶୁଖିଯିବ ନାଇଁ ମୋ ବେକ ମୁଣ୍ଡ ବି ପୋଛେଇ ଦଉନି ସେ ମୁଣ୍ଡ ବି ସେ ପୋଛେଇ ଦଉନି ମୁଣ୍ଡ ବି ପୋଛେଇ ଦଉନି ସାଧୁ ବାବା ନଟଙ୍ଗିଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛେଇ ଦଉନି ତାର ନଟଙ୍ଗିଟା ଚାଲୁ କରିକି ରଖିଛି ଜଲ୍ଦି ସାଧୁ ବାବା ଏବେ ସାଧୁ ବାବା ହେଇଯାଇଛି टाटा ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆରୁଷି ଖା ତୁମେ ଯାଉ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କର ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବାଏ ବାଏ ମୋର ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ସେ ଚॉकलेट ନେଇକି ତାର ଗିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ଖାଲି ମୋର ଗିଫ୍ଟ ଆସିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମତେ ମୁଁ ଯେ ଆଣିଲି ମତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାମ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର କାମ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର ଖାଇଦେ କାମ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର କୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି ମତେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି କାମ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର नेक्स्ट ब्लॉग को देखिबा आरुषि आसी कोन होउची कोन नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग को वेट करो काम सरीगला बे तार खाଇବା पीवा बहुत सारा हां मु गिफ्ट दउछ ताको गिफ्ट दे दियो तो गिफ्ट तर दे दियो नहीं जाओ ताको गिफ्ट से कहला आज मुंडा देई गाधेई माने मते गिफ्ट देवा पई पड़ियो तो ठीक अछि तमे गिफ्ट आगवाणी रखि जन तो रहूछु नमस्कार जय जगन्नाथ नेक्स्ट ब्लॉग को वेट करो तो आरुषि से ताहुरी मजाक मस्ती आ कुछ नुवा कंटेंट आपण मानकर कहबा अनुଯାयी कि नेक्स्ट ब्लॉग को वेट करंतु नेक्स्ट ब्लॉग रे आहुरी धमाकेदार वीडियो आसीबो तो रहूछु नमस्कार जय जगन्नाथ।